আমি তোমার চমক কিসনা पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক কিসনা पानी सारे गा सारे पा मा गा This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A historical accord was signed between the central government, the state government and Tripura Motha in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed in the presence of the State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Vikas Debarma, Maharaja Pradyut Kishore Debarma and other senior members of Tripura Motha. After the news of the signing of the historic accord reached the state, the people, men and women, all rejoiced at the place of hunger strike at Hatay Kotor. The Assam-Agartala National Highway was blocked for about 2 to 3 hours due to the crowd. Tripura Motha has signed the accord with central government to amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to land rights, political rights, economic development, identity, culture and language. The historic accord of 2nd March 2024 will remain in the history of Tripura forever. Again, the East Agartala police arrested 2 notorious thieves on Saturday. The names of the arrested are Saikat Saha and Amar Debarma. A stolen DSLR camera was recovered from them.
The police of Arkepur police station arrested a drug dealer on Friday morning on the basis of reliable sources. The arrested name is Sopan Mia. A packet of heroin and many other drug containers, including many other narcotics items, was recovered from him. Again, another young man lost his life in a bike accident. The name of the deceased is Ratanbar, a resident of Sarasima area. The accident happened on Friday night in Bilonia, Tripura Bazar area. Bringing to you the news of the day. A historical accord was signed between the central government, the state government and Tripura Motha in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed in the presence of the State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Bikas Debarma, Maharaja Pradyut Kishore Debarma and other senior members of Tripura Motha. After the 3 days of hunger strike in Hathai Kotor, a historic accord was signed between the central government, the state government and Tripura Motha in the presence of the Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed on 2nd March 2024 at 12:30 afternoon on Saturday at North Block, New Delhi. The agreement is signed in the presence of the State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Bikas Debarma, State Chief Secretary J.K. Sinha. Likewise, on the other hand, the accord was signed in the presence of Tripura Motha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Debarma, Tripura Motha President Bijay Kumar Rangkol, LOP Animesh Debarma, TTADC Chairman Jagadish Debarma, and CEM Purnachandra Jamatia. First of all, during the agreement, Union Home Minister Amit Shah, while speaking, said that this day is the historic moment for the state of Tripura. He said the decision has been taken in respect to the historical problems of the past of Tripura, looking for the better future of Tripura. आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोथा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है। तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। After the agreement was signed, Babagra Pradyut Kishore Debarma said, "We have signed a historical accord and we can celebrate but not too much. If we celebrate and forget what was to be done within 6 to 5 months, then we have to work even more hard and be disciplined as leaders and as community." आज हमारी एग्रीमेंट हुई है और ये ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, दिस इज अ हिस्टोरिकल एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्नॉलेज्ड द हिस्टोरिकल mistakes of the past and is looking forward to solving the problems of the indigenous people in the future. और इसके लिए आज हमें आश्वासन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारी ज़मीन, हमारी भाषा, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और हमारी कल्चर और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और हम आने वाले दिन में एक गरीब जो घर में एक माँ है, उनके बच्चे का भविष्य को सिक्योर कर सकेंगे नहीं। और मैं अपने लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि ये एग्रीमेंट आज साइन हुआ है, इसमें हम सब एक साथ रहे हैं, हर पार्टी के लोग हमारे साथ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बात है जो मैं आपके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमने अकॉर्ड साइन की है। हाँ, खुशी का दिन है, सेलिब्रेट करना चाहिए,
लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन से कुछ नहीं होगा। आने वाले 6-8 महीने में बहुत काम है और उस काम का जो नतीजा निकलेगा वो गाँव में पहुँचेगा। तो सेलिब्रेशन आज आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद सिर्फ सेलिब्रेशन करके घर में नहीं बैठना है, हमें और हार्ड वर्क करना है और अपना डिसिप्लिन रखना है और आगे इसको लॉजिकल एंड में ले जाना है। यही मैं कहना चाहूँगा अपने सब लोगों को। Meanwhile, after the news of the signing of the historic agreement reached the state, the people, men and women all rejoiced at the Hatay Kotor hunger strike. Bureau Report, Chini Khurang. After the news of the signing of the historic accord reached the state, the people, men and women all rejoiced at the place of hunger strike at Hatay Kotor. The Assam-Agartala National Highway was blocked for about 2 to 3 hours due to the crowd. Ekor san khlaimani koktuma hasteo phai shok phai keno Hatay Kotorni hunger strike khlaijakmani thayo nukjaka tongthogoi masalaimani mangpli borok bangmani bagai damnoi dam thamromboi muthubjagoi tongkha Assam Agartala lahar Kotor. On Saturday, a historic accord was signed between the central government, state government and Tipramotha in the presence of the Union Home Minister Amit Shah. The agreement is signed on 2nd March 2024 at 12:30 afternoon on Saturday at North Block, New Delhi. The agreement is signed in the presence of State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister Apmi Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuwatia, Minister Bikas Deborma, State Chief Secretary J.K. Sinha. Likewise, on the other hand, the accord was signed in the presence of Tipramotha Supremo Maharaja Pradyut Kishore Deborma, Tipramotha President Bijay Kumar Rangkol, LOP Animesh Deborma, TTAADC Chairman Jagdish Deborma, and CEM Purnachandra Jamatia. आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, तिपरामोथा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTAADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि तिपरामोथा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा
उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। After the news of the signing of the historic accord reached the state, the people, men and women, all rejoiced at the place of hunger strike at Hatay Kotor. All the members of Tipra Motha celebrated on the ground at Hatay Kotor, including Tipra Motha Political Secretary ex-MLA Rajeshwar Deborma, MLA Swapna Deborma, MDC Ganesh Deborma, Tipra Motha spokesperson Advocate Anthony Deborma, and other members. Bisi Rominai, Mokol Kyori Nasing Tongmani, Sini Bukhani Sanmong, Constitutional Solution, Bumugrano Logiruinai, Bumugrani Korang, Hansani Chobawo, Sentini Saimanka, Dilini North Blogo, Desni Home Minister, Amit Shah ni Officer, Amit Shah ni Puskango, Sini Tiba Rajin Minister ni Puskango, Mama Official ni Puskango, Sini Bumugra, Declarator Tibraland, apa constitutional solution ni jawab kelaibana tu inai ini kaya rancang naik korbai as agreement kaya harus sign kaya di Pramotha ni inai sign kaya
signature ka sini code bubugra Rodut Mission Mariko Daporma the promoting president Vijay Kumar Ankol sini leader of opposition sini leader from Grang Omidonimes Daporma Tai kaisa to Madhya Chief Secretary J.K. Sinha Abono Karibo Young Ministry of Home Affairs ni Northeast ni Joint Additional Secretary Northeast Ministry of Home Affairs Piyush Goyal Bo Government of India ni Poke देश ni Swarashtra Daptar Mantri Griha Mantri Amit Shah ni upasthiti ho ini agreement khaljeta agreement to oro chinde sanmani all jaga wo tongo ni history related to history different history land rights political rights economical development other economic development identity culture language no combination kabangma tongo Amonos belai historical ini ni mo jorawo belai ka tongtongmani sal sini baginai mo ranchang ay ko besi jak sal bumugrani di tulmumbai ini bormora hatayo lokho lokho borok kinioro bumugrani mo message no nasingai tongajak sing message mamani pore oro sing kisa tongtonglai ka musalai ka bumugrano sing praise khlaika prosna khlaika hansani power ini orang proof lagi je, bukan able leadership, ini proper guidance ini ini je, ibu raja ni je, raksano, hai ibu, orang kisah itu ni, orang coba, ini mana? Bukan kerana pulen hamai maru, sengaja bosor rasmeti klek-kleka. Ancolik dol klep peka cini man tai sok tai no cini ane giman tongo sanle peleka kop borok roman script by singani mani apna susuk sung man yang itu ketapung gangkai je di pramot to bisi bosor nyaku ba jeng MLA mani bo bosor kasya dini 2 tarik bosor kasya kurang ka o jorawo dini 2 tarik aras sankhema 2 tarik ba Bubagraro hunger strike je daku kui boros halamani je ko ang bo buksa ya buksa nakang ya buksa kigelak ne sai samani kubino abo bubagra je ko ruwo ko sung pujo tawo kai bisas playo bisas kemani go obo sung kol mangka tini orwo daily thanginai orwo agreement khlaika soiri laika je sini je constitutional solution obo bubagra tuiri pene hini je sai kalamani o je sini o putunga ja hangar strike ko ini kororo joto kucingka sini o constitutional solution manmani bagi joto no kuci bubagra khana sapainai khana sapai khana o dayesono bubagra phai kok sapainai je aro je borok soiri lemani sini orgo to demon bisi network pokre jara wifi dong binarono network kogrok salai faro sing oro kebo oro je youtube dong nai malaya sini yang sini korong ganang XML korong ganang Rajeswar Devar mani orgo sini jaro je cycle mani abaro opini do hoja oro obonu winai yang opori khal unai borok onek mereka masalah baksa musamani janda ki apa nungui man samne ngai borok je somoyo longko asomoyo narati maya musajak nungui thang যখন musalai ka oro longko lai kisa bosak rokan lori laika abo bai jodi borok obo hamia sakah gangkai abo jara borok bubagrana hamia saya sanai borok ko sanai ar bubagrana to hamia saya sauno baksa bubagrana thuitung hino bubagrana ko borno o borok ta kanuk nai haije bubagra tam khlaika tam kuipega bubagra je constitutional solution ti femeni bo ang abor sunani buzu borok ta as rajnoitik laika norok rajnoitik layo jato pani bagaya norok rajnoitik laimani gangai byakti sarto lok ne bagai o byakti sarto lok ne bagai no bubagrana hamia saya sauri nai norok rajnoitik ko kanani nai aborok
pana satu borong itu jasa lihat ponu kongno borong na elaka habis lah tabu buba gerana jotono jasa itu mana jara joton bisa saya itu mana jara ibu buba gerana kamu kai peluka je constitutional selection itu pega ang sana nemani na obono jara buba gerana pujo sana do takutnya buku song jadi prasar orang kamu mengarang naik orang joton thanca tungi thanca ni mari বা থানচানি বিশিংতে যত সম্ভব বুবা গ্রানি বিশিংতে जों যিনি আলাদা রাজ্য जों কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাই जोंनियाखौ তামগাंगाय যিনি আইডেন্টিটি ক্রাইসিস নুই দङ যিনি আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থেকে মুক্ত মানানি গাंगाय जों আলাদা রাজ্য নাंगौ যিনি जों মাইক্রোস্কোপ মাইনরিটি নুই दङ जों अब बांसिन दङा सुकुनानि नांगौ कनस्टिटिউশন যিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাই जों আলাদা রাজ্য আমরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড का ত্রিপুরামথানি এক নাম্বার ডিমান্ড দङसिनि ডিমান্ড তৈব जों थांचानि बिसिंखि खालाय जों गुबै फायनाय जों अब 3 बोसोरनि माथायसे जों अब कनस्टिटिउशनल सलिउशन मानु गांखाय जों अर ताय बिसि खालायनानै नांला गुबाग्रानो लगिरि दंखाय गुबाग्रानो लगिरि दङ लैंड राइट के कल्चर इकोनॉमिक अब रक्त मान खांगे अब मान मानी या गलत अब ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড ने और डिमांड की कारीगर रखने अब का अपग्रेड दो खाय के सिस्टम का अब आलादा राज्य न जुदा अब कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन लैंड पावर रगरि फानो जों जेसेबां पावर दं आलादा राज्य अब आलादा राज्य अब डिक्लेयर खालामनानै हाना आलादा राज्य तब जों लैंड पावर रगरि फानो और मुख्यमंत्री इन बांग्ला मुख्यमंत्री पावर बारे नाय मुख्यमंत्री पावर का आलादा राज्य का मुख्यमंत्री पावर फायनाय जब मुख्यमंत्री पावर मानो जों आपन शासन खालामनाय जों थानि शासन क्षमता फायनाय शासन क्षमता नांगौ जों आलादा राज्य नांगौ मुख्यमंत्री पावर नांगौ मुख्यमंत्री पावर खायगोन जों शासन खालामनाय आलादा While speaking to the public regarding the signing accord, Tipramotha spokesperson Advocate Anthony De Burma said, तो Tipramotha नु spokesperson nin थाने बुबा हाई कोक तुमा तों तिने दिल्ली ने दिल्ली तो तिने जिने एग्रीमेंट साइन सिन का एग्रीमेंट तामनो साइन का गिबो नर खाना काना मीडिया रगो जों तबो साका तिने एग्रीमेंट साइन माने नो लैंड राइट न ति सिनि हिस्ट्री सिनि लाइफ बुमा ताइ सिनि कल्चर न ति सिनि लैंग्वेज न ति ताइ सिनि पॉलिटिकल राइट न ति ताइ सिनि एडमिनिस्ट्रेटिव नति ini silent ka engkai abo arobo sijak serai tongo je abonoti committee salamjangnai aboni implement khaina bage dina jaga present tongnai tini honorable home minister Amit Shah tai honorable chief minister Manik Shah tai ajagao Tripurani chief secretary tai ajagao एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि पीयूष गोयल बर जतन तंखा ताई चिनी बुबाग्रा ताई चिनी अकरा बिकरांख ताई चिनी ऑपोजिशन लीडर चिनी दा रमेश बर तंखा ताई ओ एग्रीमेंट न बर जतन साइन खाई पाइका ताबु आबनो तुइनो सिनि जे डिमांड तमन आबो तिन सान तमन बर कमाम बर क्वेश्चन खाइनाय कन्स्टिट्यूशन सलिउशन तम ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড तम एकता न डिफरेंट ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড नो कन्स्टिट्यूशन सलिउशन नो कन्स्टिट्यूशन बाइसे जत कुछ न न दागु ननि जे साइमानु मे तिनिनि एग्रीमेंट जोंनो एकता ना जागाव जों डाइरेक्ट सिनि सेपरेट जे ग्रेटर ত্রিপুরালেন্ড जों Chief Minister Maya, Chini Motakashin, Aro, Chini legislator to Salumaya. Hypano, Omakaisa first step, Chini achievement, Jaga, Constitution Solution, Sanmani, Azaga, main core issue, Gaka Chini land right. Our land not to finish achievement succession car. Ini, Obama Borough, Ocean of Kaimano, land right, Chini Maritam Kane. Obana Sanamo to finish the Borough, Obaka, Sikitipan of Siam Tomai, Sikitipan of Obaka, Ocean Kaito, Sanamo.
land ka kaisa boss main or issue obviously tin asol ha tong ka tai tin ka to tong thang bai karon ha tong ka je ni sinimu tong kaisa bo jaga kaisa tin identity ni tibo abo bo ajaga close to identity history identity culture language tai economic and political right apart mane land right khara abo to kabono je to pon hak kare din sinimu kare ni agi sajang je to pon hak kare ka din kok kare ni sajang je to pon hak kare ka din sinimu ko culture kare ni sajang ke to tini sem abono first step achieve ka tini of first step achieve no jeng bahaki implement khai jeng debo pusago agu kang manai e abo se tabu tini debo ham karat tongku agreement signing paikya am kaisa first step tini achievement tabu second step ka bono implement finally je kuno jaga bono simon boro je puje rona simple balu ki chaunu nang nok tangna thang ka kai tin puila ra pusha nang jogar ma khayu tin hai ga nangu nang nok tangna ka kai ha tongan pore ha no suya ko tin approval mana nangu approval man paiber pore ga chen room nai tangna ga chen ga room ma nau abo pore chen nok no tangna su ma khayu ठीक अब है न तिनी एग्रीमेंट खा तिनी खामान खा अब या बोलो तिनी आदो बाहे की यूज खाइले बाहे के चल पाग नाय बाहे के चल अपने एग्रीमेंट खाइले अब तिनी नेक्स्ट स्टेप खाइले ओके फर्स्ट स्टेप चल सक्सेस फर्स्ट स्टेप चल अचीव खा अब बागे न पहला तिनी तो पर तो कारण अब है के आगे कुछ समय अब है के आनो ते हिस्ट्री न ते ini identity ini culture ini language ini culture ini apa itu nih media jadi apa nak bila history wo life wo sejak naik jadi ini ya hari 2 Maret 2024 jadi life wo sejak naik jadi ya hari jaga buba kerana sayang first and to that ini berjadilah kami kore ini cino agreement section besok asal sal kolong ma romoi je sanlai thaimani ini pemanka land right economic dai gobang ma bahai ma dale khatong thogo on kopano jini do paro system sikarana na do komane bisenti jeng jini omo first step jeng second step no abono baki implement khaitran khanai ajaga bo gobama sampata ma tangnai ko omo ka kaisa step jengna jaga man khase jechini man thaino jeng mana bagai government of India goshika goshi botini soirika e norno ang sinai nei ka abun bagai no ini khub tong thoka tong thomani ya golo ini jotono no besana musumo omo joto palti prasar khansang ma bangi seti no bos success mu ini oba esibu ini prasar khansang ya kakai oba hakai teng esibu ngelak mu. The Assam-Agartala National Highway was blocked for about 2 to 3 hours due to the crowd on Saturday evening. But the police has taken the initiative to pass the vehicle and clear the road. Bubagra will come to the state on Sunday afternoon. Celebration will be held in Hatai Koto. Bureau Report, Chini Khorang. Tripura Motha has signed the accord with central government to amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to land rights, political rights, economic development, identity, culture and language. The historic accord of 2nd March 2024 will remain in the history of Tripura forever. After the 3 days of hunger strike in Hatai Kotor, a historic accord was signed between the central government, state government and Tripura Motha in the presence of the Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed on 2nd March 2024 at 12:30 afternoon on Saturday at North Block, New Delhi. The agreement is signed in the presence of State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Deb, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Vikas Debarma, State Chief Secretary J.K. Sinha. Likewise, on the other hand, the accord was signed in the presence of Tripura Motha Supremo Maharaja Pratik Kishore Debarma, Tripura Motha President Vijay Kumar Rangkhol, LOP Animesh Debarma, TTAIDC Chairman Jagdish Debarma and CEM Purnachandra Jamatia. First of all, during the agreement, Union Home Minister Amit Shah delivered speech. After that, Chief Minister Dr. Manik Shah, while speaking, said that this day is a day to be remembered in the history of Tripura. सबको नमस्कार। आज भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार
और त्रिपुरा के मध्य जो समझौता अभी अभी साइन हुआ है ट्राइपार्टिट, और उसको सामने रखते हुए हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी, जिनके कारण ये संभव हुआ है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक वर्मा जी उपस्थित है, जो फाउंडर ऑफ त्रिपुरा, और हमारे बीच उपस्थित है त्रिपुरा के 2 मिनिस्टर यहाँ उपस्थित है। एक तो हो गया विकास देववर्मा और शुक्लाचरण नवातिया जी, और ऑनरेबल राज्यसभा MP और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा श्री विप्लव कुमार देव जी, ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ त्रिपुरा असेंबली श्री निमेश देववर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है, और भी बहुत सारे जो लीडर्स आपका त्रिपुरा से आए हुए हैं और IPFT से भी आए हुए हैं, और रेस्पेक्टेड सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल एंड त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नीड ऑफ द आवर चलिए बहुत जरूरी। हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबको लेके चलना है, बहुत दिन से ये चल रहा था। खुद भी महाराजा जी अभी कह रहे थे कि कैसे कैसे ये 75 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सब एक साथ जाति जनजाति दोनों मिल के त्रिपुरा को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे पास ना अच्छे लीडर हैं माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी है, तो इसलिए जैसे देखिए ये जो आप बता रही है जो संभव हुआ, खाली इनके कारण ही ये संभव हुआ, और हम चाहते हैं कोई भी इसमें रुकावट नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगा, और आने वाले दिन हम लोग एक साथ किसी भी जगह में कोई भी समस्या होगा या कुछ डाउट हो तो हम लोग आके बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, और जो विषय यहाँ पर आया है मेरे ख्याल से ये जरूर हम लोग इसको रियलिटी में हम लोग बदलेंगे, और हम चाहते हैं त्रिपुरावासी सब ये आज का जो ये ट्राइपार्टिट जो एग्रीमेंट हुआ है सब खुश होंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद। The accord says an initiative will be taken to resolve the issues related to the land rights, political rights, economic development, identity, culture and language rights of the indigenous people of Tripura. Various schemes and programs will be brought to uplift the Tripurasa youth. There will be land rights to safeguard the ADC areas. New project will be launched to preserve the culture and history of Tripurasa. Many initiatives will be taken to promote the language of our mother tongue Kokborok, which is why the historic accord of 2nd March 2024 will remain in the history of Tripura forever. However, it is not important to celebrate grandly, said the Maharaja. Through Facebook Live, the Maharaja said in coming days more important works are yet to be done. Only then the real picture of signing the accord will come into light. First of all, I would like to thank the Prime Minister of the country and the Home Minister, and I would like to say that that we have accepted the historical problems of the past and we are looking towards the future. मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और त्रिपुरा के ऑफिशियल्स, होम सेक्रेटरी सबका धन्यवाद कहना चाहता हूं। शुरुआत तभी होती है जब हम मानते हैं कि इतिहास में हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ हो। हम आगे देखना चाहते हैं और इसी के लिए मैं अपने सब त्रिपुरासा लोगों को बोलूंगा कि इतना भी मत सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हम अकॉर्ड साइन किया है आज, लेकिन आगे भी हमें बहुत काम करना है। जॉइंट वर्किंग कमेटी के बाद अपने जमीन के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए, तो मैं इसी के लिए सबको अपील करता हूं कि हाँ, आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन ये शुरुआत है, ये अंत नहीं। Maharaja Pradyut will arrive in the state on Sunday. After that, he will break his fasting at Hatay Kotor. Bureau Report, Chini Khorang. Again, the East Agartala police arrested two notorious thieves on Saturday. The names of the arrested are Saikat Saha and Amar Deborma. A stolen DSLR camera was recovered from them.
The common people of the capital city of Agartala are disturbed because of the theft incident occurred in Agartala. Likewise, again the East Agartala police arrested two notorious thieves on Saturday. The arrested names are Saikat Saha and Amar Debarma. A stolen DSLR camera was recovered from them. In details of the incident report, in the past few days, a DSLR camera of a young man was stolen from the house in Daleshore area. Based on the incident, a missing diary was written in East Agartala police station on Friday. After that, a police team was set up to find out the thief. Meanwhile, police arrested a thief named Amar Debarma. After interrogating him, Amar Debarma revealed another thief named of Saikat Saha. A stolen DSLR camera was recovered from them, said the East Agartala police. The police further said that they will soon find out the rest of the thieves in the capital city of Agartala. But how long the police will keep their words will get to know in times. Reported by Amit from Agartala, Chinikoran. The police of Arkepur police station arrested a drug dealer on Friday morning on the basis of reliable sources. The arrested name is Sapan Mia. A packet of heroin and many other drug containers, including many other narcotics items, was recovered from him. According to the incident report, the Arkepur police station Usri Babul Das received a secret information on Friday early morning regarding a large quantity of drugs and many such narcotics items has been stored in the house of Sapan Mia in Udaipur Bandwar village. Immediately after the information, the police of Arkepur police station raided the house of Sapan Mia. After that, while searching the house, a packet of heroin and many drug containers, including many other narcotic items, was found under the bed, said the Udaipur divisional police officer Ajay Debarma. Moreover, the police officer said the market value of the recovered items will be approximately 1 lakh rupees.
The police has presented the arrested drug dealer Sapon Mia to the court under the case of NDPS Act on Saturday. Reporter Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. Again, another young man lost his life in a bike accident. The name of the deceased is Ratan Bar, a resident of Sarasima area. The accident happened on Friday night in Bilonia, Tripura Bazar area. It is known that a tripper vehicle bearing the number TR08167 is parked in a dark place in the middle of the road. A young man did not realize that this tripper was standing as a messenger. The straight bike TR08F5695 hit hard behind the tripper. This young man's name is Ratan Bar. His house is in Sarasima area. On receiving the information, the fire brigade personnel reached the spot. Ratan was rescued in a bloody state from the road and brought him to Bilonia Hospital. ওই তো আমরা এখন একটা কল পাইছি টিপিয়া বাজার দিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি দেখি যে একটা টিপিয়ার গাড়ির পিছনে একটা বাইক মানে সজোরাইয়া ধাক্কা মারছে আর কি আচ্ছা এবং অলরেডি যিনি চালাইছেন মনে সম্ভবত উনি ড্রাইভার আছে চালক হ্যাঁ চালক টিপিয়ার গাড়িটার পিছনেই আছিল মানে গাড়ির পিছন দিয়ে গিয়ে ধাক্কাটা হ্যাঁ বাইকের হ্যাঁ ওখানে আপনারা কি আহত অবস্থায় পেয়েছেন হ্যাঁ আহত অবস্থা হয়েছে এরপরে অলরেডি আনছি এখন ডাক্তাররা আমি জিজ্ঞেসি অলরেডি উনি ডেড কইছে আর কি মারা গেছেন হ্যাঁ এমনিতে অন্য কোনো লোকজন পাইছেন নি ওইখানে আর না না ওইখানে আর না এমনি স্থানীয় পাবলিক আছিল আহত অবস্থায় আর কারোরে পাইছেন না না একজন After bringing him to Bilonia Hospital, the doctor on duty declared Ratan Bar dead after examining his body. The accident happened around 10:30 on Friday night in Bilonia, Tripura Bazar area. The people of the area came out of the house after hearing the sound of the accident. A young man faced the media and said that after hearing a loud noise, he came out of the house and came to the road. The biker was covered in blood. বাড়ি থাকার পরে হঠাৎ করে আওয়াজ হচ্ছে আওয়াজ হওয়ার পরে মা ডাকতে আসে আমার কো রাস্তাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আয়া দেখি যে বাইকটা গাড়ির পিছনে ধাক্কা খাইয়া এর জায়গাত মারা গেছে তো আমি ফায়ার সার্ভিসে কল করছি ফায়ার সার্ভিসে কল করার পরে ফায়ার সার্ভিস আয়া রোগীটুগুলো হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পুলিশ আসে না আচ্ছা এটা কোন জায়গা এটা এটা ত্রিপুরা বাজার বিলোনিয়া ত্রিপুরা বাজার এই যে জায়গাটার মধ্যে এত অন্ধকার গাড়িটাও তো অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়ানো কোনো লাইট তো দেখতাছি না এর আগে আসিল নাকি লাইট না এর আগে লাইট আসলো না এখন যেমন সেমনি আসলো এভাবে আসিল গাড়ির মধ্যে কেউ আসিল নাকি না না গাড়ির মধ্যে কেউ আসিল না বিকেলে নষ্ট হয়েছে বা কিতা কোথাও পারি না এটা অনেকক্ষণ ধরে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই অন্ধকারে দাঁড়ানো হ্যাঁ অন্ধকারে দাঁড়ানো পুরাই তো অন্ধকার পুরো রোডটাই অন্ধকার এই অন্ধকার যদি থাকতো তাহলে তো ঠিক আছিল এটা লাগি রোড লাইট দেওয়ার লাগি তো এটা তো জাতীয় সড়ক না এটা জাতীয় সড়ক কোনো লাইট নেই এই যে টিপারটার সাথে ধাক্কা গেল গাড়িটা এটা অন্ধকারের জায়গাতেই অন্ধকার জায়গাতে এটা অন্ধকার তো এটা দেখা যায়নি এটা দেখানোর মতো তো কিছু নেই আপনারা কিভাবে দেখলেন আমরা দেখছি এটা আওয়াজটাও পাইয়ে আমরা দৌড়াই আইছি আইয়া দেখি স্পট ডেড আর সাইকেলটা এখানে মানে চলতি অবস্থায় আছে এটা স্টার্ট অবস্থায় আছে পরে ফায়ার সার্ভিস আইয়া তারপরে ফায়ার সার্ভিস লোক আইয়া এটা অফ করছে কোন জায়গার বা কি পরিচয় বাইকের চালক কিছু পাইছেন না না কিছু The corpse of Ratan Bar was handed over to his family after the post-mortem on Saturday. Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো
লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A historical accord was signed between the central government, the state government and Tipramotha in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. The agreement is signed in the presence of the State Chief Minister Dr. Manik Shah, former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Vikas Debarma, Maharaja Pradyut Kishore Debarma and other senior members of Tipramotha. After the news of the signing of the historic accord reached the state, the people, men and women, all rejoiced at the place of hunger strike at Hatay Kotor. The Assam-Agartala National Highway was blocked for about 2 to 3 hours due to the crowd. Tipramotha has signed the accord with central government to amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to land rights, political rights, economic development, identity, culture and language. The historic accord of 2nd March 2024 will remain in the history of Tripura forever. Again, the East Agartala police arrested 2 notorious thieves on Saturday. The names of the arrested are Saikat Saha and Amar Debarma. A stolen DSLR camera was recovered from them.
The police of Arkepur police station arrested a drug dealer on Friday morning on the basis of reliable sources. The arrested name is Sopan Mia. A packet of heroin and many other drug containers, including many other narcotics items, was recovered from him. Again, another young man lost his life in a bike accident. The name of the deceased is Ratanbar, a resident of Sarasima area. The accident happened on Friday night in Bilonia, Tripura Bazar area. Bringing to you the news of the day. Again, a group of thieves robbed a total of 5 shops within a night. The incident took place in Madhupur market on Friday night. However, there is no report of the arrest of any thieves. In details of the incident report at Madhupur market, the shop owners left the shop closed on Friday night and went home as usual. On the next morning, a vendor witnessed some of the shop door lock was broken. After that, the news was informed to all the shop owners. Later, it is known a total of 5 shops has been robbed. One of the shop owners said that a laptop, including many other goods, has been taken away by thieves from his shop. কালকে রাত্রে তোর দোকান লাগাই গেছে আইগা তারপরে সকালবেলা ফোন করছে যে দোকানে চুরি হয়েছে তো আয়া সেটা দেখি আমার ল্যাপটপ নাই মোবাইল নাই তাছাড়া আর কিতা নিছে এখন পর্যন্ত বুঝতে পারতেছি না চোর কিভাবে ঢুকছে ঘরের ভিতরে পিছন দিক দিয়ে ঢুকছে পুলিশ তো বাজারে ডিউটি থাকে কিন্তু বুঝতে পারি না কিভাবে ঢুকছে সকালে এসে এরকম ঘটনা দেখি কয়টা দোকানে চুরি হয়েছে কালকে এখন পর্যন্ত শুনতেছি 6-7টা আমি তো নিজের দোকান নিয়ে ব্যস্ত এখনো বাইরের দোকানে যাইতে পারছি না আপনার কত টাকা মানে ক্ষতি হয়েছে মনে হয় তো 1.5-2 লাখ টাকা হইতে পারে কিন্তু আমি এখনো তো দেখছি না আরো বেশি হইতে পারে পরিমাণটা আপনার তো সিসি ক্যামেরা আছে কি বুঝতে পারছেন কারো সিসি ক্যামেরার মধ্যে দেখছি কিন্তু মুখ তো দেখা যাইতেছে না শুধু চোখটি দেখা যাইতেছে মুখ বেরিয়ে আইছে আপনি সন্দেহ নেই কারো আপনি এরকম কারোর তো সন্দেহ হইতেছে না এখন আপাতত দেখতাছি পুলিশ তো আইছে পুলিশ নাম টাম লেখা নিছে দেখা গেছে আর বিশেষ কিছু তো হয়ে গেছে না কোন বাজার এটা মধুপুর বাজার আপনার নাম মিঠুন রায় As such incident occurred in Madhupur area, the vendors and all the market shop owners alleged the police of Madhupur police station are not maintaining duties properly. Bureau report Chini Khorang. The State Congress members submitted a deputation to the Banamalipal Electricity Corporation TSEL office regarding various demands on Friday. Later on this day, after submitting the deputation, the members of the Congress said, আমরা তো গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে ডাবল ইঞ্জিনই হোক আর মূল ইঞ্জিনই হোক যে ইঞ্জিনের সরকারি হোক গত কয়েক বছরে গোটা দেশকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটা দুর্নীতির আখ্যায় পরিণত করেছে ব্যাপক দুর্নীতি সর্বত্র ব্যাপক দুর্নীতি এবং এই দুর্নীতিতে সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম যেমন চলে আসছে তারা যেমন জড়িত ঠিক তেমনি রাজ্যে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের যে সরকার সেই সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভার অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিরা তাদের নাম চলে আসছে তারা জড়িত দলীয়ভাবে সরকারিভাবে দলীয় তহবিলকে স্ফীত করার জন্য আমরা দেখেছি সরকারি যে মাধ্যমগুলি আছে সেই মাধ্যমগুলিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স ইডি সিবিআই এগুলিকে ব্যবহার করে দলীয় তহবিল স্ফীত করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই দেখেছেন পত্রপত্রিকা বেরিয়ে এসেছে আপনারাই বের করছেন সংবাদপত্র বের করেছে যে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে কর্পোরেট সেক্টরকে ভয় দেখিয়ে ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্সের ভয় দেখিয়ে সেখানে যারা যে কর্পোরেট সেক্টরগুলি বিজেপির যে নির্বাচনী তহবিল বন্ডে
বন্ডের মাধ্যমে, যেটাকে সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি বলে ঘোষিত করেছে, সেই বন্ডে যে টাকা দিত না, তারা গত কয়েক বছরে কয়েকশো কোটি টাকা বিজেপির তহবিলে তারা দিয়েছে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে। সেই তহবিলকে যেমন ব্যক্তিগত তহবিল স্ফীত করার কাজে ব্যবহার করছে সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা, তাদের মাধ্যমে লোকজন ব্যবহার করছে, ঠিক তেমনি এই তহবিলের একটা অংশকে দলীয় কাজে, বিশেষ করে বিরোধীদের সরকার ভাঙার জন্য, বিরোধী এমপি এমএলএদের ওই মুড়ি মুড়কির মতো, ঘোড়া কেনাবেচার মতো ক্রয় করার জন্য সেই তহবিলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। এটা আমাদের রাজ্য আমরা দেখছি, সরকারি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেখানে দলীয় তহবিল যেমন স্ফীত করছে, বিজেপির কর্মকর্তারা যারা আগে 10 টাকা খরচ করতে পারতো না, তারা আজকে দিনে 10 টাকা খরচ করতে পারতো না, তারা অনেকে আজকে 10 কোটি 15 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। এইভাবে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা চলে এসেছে। ঠিক তেমনি একটা ঘটনা আমরা দেখলাম বিদ্যুৎ নিগমে, যেটা প্রচণ্ডভাবে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি যে বিদ্যুৎ নিগমে 18 সালের আগে, 3রা মার্চের আগে বিদ্যুৎ নিগমে স্থায়ী আমানত ছিল জনগণের টাকা। বিদ্যুৎ নিগমের টাকা মানে জনগণের টাকা। স্থায়ী আমানত ছিল 332 কোটি 71 লক্ষ টাকা। বর্তমানে এই কয়েক বছরে সে আমানতের টাকা খেপে খেপে ভেঙে এখন বিদ্যুৎ নিগমের ঋণের পরিমাণ হচ্ছে 518 কোটি 49 লক্ষ টাকা। একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। কারণ কি? কোনো স্পষ্টীকরণ নেই। কোন খাতে সেই টাকা খরচ হয়েছে তার কোনো স্পষ্টীকরণ নেই। আমরা দেখেছি এই সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ নিগমে যে খাতে খরচ হতে পারত, কর্মচারী যদি নিয়োগ হতো, ইঞ্জিনিয়ার যদি নতুন করে নিয়োগ হতো, কোনো নতুন ইঞ্জিনিয়ার বা কর্মচারী নিয়োগের কোনো খবর নেই। উপরন্তু এই সময়ের মধ্যে অনেক কর্মচারী, অনেক ইঞ্জিনিয়ার তারা চাকরি থেকে চলে গেছে, অবসরে গিয়েছে। সেই জায়গাতে খরচ বাড়ার কোনো কারণ নেই। আরেকটা অন্যতম যে খরচ, সে খরচটা হচ্ছে কি? লাইন মেরামতির খরচ। সেই লাইন মেরামতির কাজে আমরা দেখেছি, আমাদের কাছে যে তথ্য, সেই তথ্য হচ্ছে যে প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে লাইন মেরামতির খরচ কমে আসছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই ঘটনাগুলিতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন যে এই সময়ের মধ্যে আমরা কি দেখলাম যে এই টাকা তো জনগণের টাকাই, এবং উপরন্তু জনগণের উপর তার বোঝা, এই যে ব্যয়ভার, অতিরিক্ত ব্যয়ভার, অতিরিক্ত লুটপাট, তার বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য 19 সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুতের মাশুল কর বাড়িয়ে চলছে। 19 সাল থেকে 22 সাল পর্যন্ত কয়েক কোটি টাকা কর আরোপ করে, নতুন করে কর আরোপ করে কয়েক কোটি টাকা সংগ্রহ করে নিয়েছে বিদ্যুৎ নিগম, সংগ্রহ করে নিয়েছে জনগণের পকেট কেটে। তারপর 23 সালে তো আপনারা জানেনই, অবগত আছেন যে একটা মারাত্মকভাবে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের থেকে সেই টাকা বলা যায় এই উপায়ে জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ পরিষেবা তলানিতে গিয়ে বিদ্যুতের পরিষেবা সামান্য বৃষ্টির উপক্রম হলে লাইন ড্রপ আউট শুরু হয়ে যায়, ড্রপ করতে শুরু করে দিয়ে। একটা গ্রামাঞ্চলে কোনো জায়গা আছে 3 দিন 4 দিন বিদ্যুৎ থাকে না। এই যে একটা মানে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির সুরাহা চেয়ে আজকে আমরা এমডির কাছে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হচ্ছি। আমরা সেখানে পরিষ্কারভাবে এমডিকে বলবো এই ঘটনাগুলির যে বিদ্যুতে নিগমের যে টাকা তহবিল যে তথ্য হয়েছে, সেই টাকা কোথায় গেল তার স্পষ্টীকরণ 7 থেকে 10 দিনের সময় আমরা দেব। সেই সময়ের মধ্যে যদি স্পষ্টীকরণ না দেয় তাহলে আমরা বাধ্য হব কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে, বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা বাধ্য হব। Report by Amit from Agartala, Chinikhorang. This year, the secondary examination conducted by the TBSC started from Saturday. Like other parts of the state, the first day of English examination at 4 centers in Telemura started from 12 noon on Saturday. Sanjit Kumar Das, the headmaster of Vivekananda Higher Secondary School, gave details regarding the examination. 2024 তেলিয়ামুড়া সেন্টারে আজকে প্রথম দিন পরীক্ষা চলছে, ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। আমাদের এই সেন্টারে আন্ডারে 4টা ভেন্যু আমরা আছে, তার মধ্যে মহারানীপুর, এইচএস, সারদমী বিদ্যাপীঠ,
নেতাজিনগর হাই স্কুল এবং বিবেকানন্দ এইচ স্কুল। এই 4টা ভেন্যুতে মোট আমরা 895 জন স্টুডেন্টের পরীক্ষা অ্যালোটেড আছে। সেই অনুযায়ী আজকে প্রথম দিনের পরীক্ষা শুরু হলো। এই পরীক্ষাতে আমরা এ পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি এবং আমরা চেষ্টা করছি এই ছাত্রছাত্রীদেরকে সুবিধা দিয়ে এবং তাদের পরীক্ষা যাতে কোনো রকমের ব্যাঘাত না ঘটে এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। পরীক্ষা দিতে আসেনি কতজন? না, আমরা তো এখন মাত্র জাস্ট পরীক্ষা শুরু হলো। এই বিবেকানন্দ ভেন্যুতে আমরা এই একজন কন্টিনিউর আমরা এখন পেয়েছি, বাকি ভেন্যুগুলির আসছে। আমরা উইদিন 20 মিনিটস আমরা পেয়ে যাব, তারপরে আমরা বলতে পারবো কয়জন তারা আজকে পরীক্ষা দিতে আসেনি। তবে আমার যেটা বিশ্বাস, পরীক্ষা এখন মিস করে না, তারা সবাই পরীক্ষা দেয় এবং আমরা আশা করি প্রত্যেকেই পরীক্ষা দেবে এবং সফলও হবে। Reporte Behiranmoy from Telemura, Chinikhorang. AMC Mayor Deepak Majumdar visited 20 number ward area of AMC on Saturday. During the visit, Municipal Commissioner Shailesh Kumar Yadav and other officials were also present. The Agartala Municipal Corporation is taking initiative to make traffic free on the roads of the city of Agartala, which is why AMC Mayor Deepak Majumdar visited 20 number ward area of AMC on Saturday. During the visit, Municipal Commissioner Shailesh Kumar Yadav and other officials were also present. Moreover, the mayor gave order to remove all the shops who are running without proper corporation papers in ward number 20 areas of AMC. আজকে শহরে কিছু জায়গা আমরা ভিজিট করেছি, মূলত যানজট ক্লিয়ার করার জন্য। বিশেষ করে মহারানী বালিকা বিদ্যালয়ের পিছন দিকে যে কাছাকাছি আপনার রবীন্দ্র ক্লাব সংলগ্ন যে দোকানগুলি 18টা দোকান আছে, তারা বেআইনিভাবে অনেক বছর যাবৎ রাস্তার পাড়ে তারা ব্যবসা করছিল। তো আমরাও তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সার্ভে করে দেখেছি কিছুটা রাস্তাটা যানজট তৈরি হয়, যেটা লক্ষ্মীমতি কাছাকাছি থেকে আসে, অনেক গাড়ি চলাচল হয়, কিন্তু দোকানগুলি থেকে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হতো। সেই কারণে আমরা দোকানগুলিকে প্রায় 4 জায়গায় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তারাও সম্মত হয়েছে। আমি আশা করব কয়েকদিনের মধ্যেই দোকানগুলি নিজেরাই সরিয়ে নেবে এবং রাস্তাটা প্রশস্ত হবে। আর যেদিকে আমরা তুলসী স্কুলের উল্টো দিকে আমাদের সরকারি জায়গার উপর বেআইনিভাবেই তারা বহুদিন ধরে ব্যবসা করছিল, দুটো দোকান প্রতি ছিল, বাকি ছিল না। তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তারা আদালতে গিয়েছিল, আদালতও আমাদেরকে পক্ষে সমর্থন করেছেন, উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমরা বিকল্প জায়গা হিসাবে তুলসীর পাশে যে কভার ড্রেন আছে আবহাওয়া এখানে অস্থায়ীভাবে তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী সময় আমাদের এই জায়গাটাকে আমরা ডেভেলপ করে তাদেরকে পুনরায় নিয়ে আসছি। সেই হিসাবে আজকে আমরা বিভিন্ন রাস্তা করছি এবং করি উনি ওই জায়গায় আমাদের জংশনগুলি অসুবিধা ছিল, গাড়িগুলি কি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সেগুলিও আমরা নতুন করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বড় প্রশস্ত করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে আগরতলা শহরকে যানজট প্রশস্ত করা, পূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমাদের আজকে আমাদের মডার্ন স্ট্রিট সবটা আমরা করার চেষ্টা করছি। আশা করবো যে আমরা আস্তে আস্তে আগরতলা শহরবাসীর চাহিদা এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা শহরকে সাজানো সাহায্য। Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chinikhorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা।
এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আপনার চেয়ে আপন।